قصبة الوداية هي قشلة مبنية في الرباط في القرن 12 ومن 2012 وهي مسجلة في التراث العالمي ديال اليونسكو. كنلقاو فيها من أول القصورة ديال العلويين. القصبة في الغالب تبنات في بلاصة قديمة ديال الرومان، قصر بني تاركة، المرابطة وبناوها في القرن 12 باش يحاربو قبايل البرغواتة. غتولي مهمة مع الموحدين اللي ردوها قشلة قطل على فم واد البورغراك وسماوها المهدية. خداوها كقاعدة للجيش المغربي في الفتوحات ديال الأندلس في عهد الموحدين. في 1609 الملك الإسباني فيليب III جرى على تقريبا 1,000,000 أندلسي، 2000 منهم جاو سكنوا في القصبة. تما غتبدا دولة البورغراك ولا ديال سلا. ما بين 1621 و 1647 تما فين غيتجمعوا القراصنة وقطاع الطرق اللي غيتلقاو النصارى ويبيعوا اللي حبسوهم حدا سوق الغزال. العلويين غاديين يعاودوا يقادوا القصبة ما بين 1757 و 1792. العائلة الملكية ديال العلويين غيبنيو فيها من أول القصورة ديالهم في المغرب. المآثر اللي شاهدنا على التاريخ ديال القصبة السور ديال الموحدين وباب الشهير ديالهم باب الكبير، القصر ديال العلويين، الجامع العتيق، دار الأمير في الغرب والبرج الثقال. La Casbah des Oudaya est un ancien camp militaire fortifié situé à Rabat et bâti au XIIe siècle. Depuis 2012, la Casbah est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve notamment un des premiers palais bâtis par la dynastie royale des Alaouites, toujours régnante. La Casbah fut probablement édifiée sur un ancien emplacement romain, le Qsar del Beni Targa. La Casbah des Oudaya fut construite initialement au XIIe siècle par les Almoravides pour lutter contre les tribus Berghouata. Elle ne devient importante qu'avec les Almohades qui en font un camp militaire, un ribat surplombant l'embouchure du fleuve Bourguerek et le nommant Mehdia. La Casbah sert de base aux armées marocaines partant à la conquête de l'Andalousie dirigée par la dynastie almohade. En 1609, le roi Philippe III d'Espagne expulse près d'1 million de Maorisques. De 1000 immigrants s'installent dans la Casbah. Les nouveaux venus se révoltent et deviennent indépendants. C'est la naissance de la République du Bourghag ou République de Salé, de 1621 à 1647. C'est essentiellement un repère de corsaires et de pirates, qui viennent vendre leurs prisonniers chrétiens à proximité au Souk el-Ghazal. La dynastie alaouite entreprend à son tour des travaux d'aménagement du site entre 1757 et 1789, puis entre 1790 et 1792. La famille royale alaouite y fait construire un de ses premiers palais au Maroc. L'histoire du site est visible à travers les monuments qui composent la Casbah tels que l'enceinte almohade et sa fameuse porte monumentale, Bab el-Kbir, qui est un des emblèmes de l'architecture almohade, la demeure royale de la dynastie alaouite, toujours régnante, la mosquée Jamal Atiq, la maison princière dressée à l'ouest et l'ouvrage militaire du Bosch Skala.